کے ٹرین حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے مسافروں کو انشورنس کی مد میں امداد خطرے میں پڑ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے زائد گزرنے کے باوجود انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے نہ کیا جا سکا۔ سابق سی ایم ایم کی ناقص کارکردگی سے ریلوے دانش اور انشورنس کمپنی معاہدے کی شرائط بارے فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس معاملے پر سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید بتائے گا کیا وجوہات ہیں، کیوں التوا کا شکار ہے امداد؟ جی بالکل، چیف مارکیٹنگ مینیجر ریلوے جو سابقہ مینیجر ریلوے ہیں ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے جو ٹرین حادثے میں جہاں بحق اور زخمی ہونے والے مسافروں کی انشورنس کی مد میں امداد جو ہے وہ اب خطرے میں پڑ چکی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 4 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود چیف مارکیٹنگ مینیجر آفس کی جانب سے انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے وہ طے نہیں ہو سکا، اور سابق سی ایم ایم کی ناقص کارکردگی سے پاکستان ریلوے اور انشورنس کمپنی معاہدے کی شرائط بارے فیصلہ کرنے کے قاصر ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ ریلوے کام کی جانب سے ٹکٹوں میں انشورنس کی مد میں پیسے لینے کے باوجود جو انشورنس معاہدہ ہے وہ تاحال طے نہیں پا سکا، اور کسی بھی حادثے کی میں جہاں پر افراد کو 15 لاکھ روپے فی کس انشورنس کی مد میں امداد ہے وہ دی جاتی ہے، جبکہ زخمی مسافر کو 50,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کی امداد ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن زخمی کو ان کی طبی حالت کو مطلب رکھتے ہوئے انشورنس کے پیسے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، لیکن مسافر کو امداد ہے وہ انشورنس کی مدد دی جاتی ہے، لیکن ریلوے کام کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان ریلوے اور انشورنس کمپنی کے معاہدہ ہے وہ تاحال طے نہیں پا سکا، جس کی وجہ سے آج ہونے والے حادثے کے ساتھ ساتھ جو دیگر پچھلے حادثے ہو چکے ہیں ان کے مسافر جو ہیں وہ ان کی انشورنس جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے تقریباً 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ریلوے کا کام جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مسافروں کی ٹکٹوں کی کے اندر انشورنس کے پیسے تو چارج کرتے ہیں، لیکن ان کی انشورنس ہے وہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے حادثے کی صورت میں جہاں بحق اور زخمی مسافروں کی امدادی جو چیکس ہیں جو انشورنس کمپنی پے کرتی ہے وہ تاحال خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ جی سعید یہ بتائے گا کیا ایسے کوئی امکانات ہیں یا چانسز ہیں کہ انشورنس کمپنی کی بجائے ریلوے کے پاس جو پیسے ہیں وہ واپس دے پائے، اس حوالے سے کوئی نیگوشیشن ہو پائے گی ریلوے کی جانب سے؟ جی بالکل، ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے زائد کے عرصہ ہونے کے بعد میں جو ریلوے نے مسافروں کے ٹکٹوں کی مد میں انشورنس کے پیسے کلیکٹ کیے تھے، اب انہی میں سے جو آج ٹرین حادثہ ہوا ہے یا آئندہ پرانا حادثہ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ان میں سے پیسوں میں سے ریلوے بذات خود پیسے ہے وہ پے کرے گا یا پے کرنے کے بعد سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ فی الوقت چونکہ یہ پاکستان ریلوے کا اور انشورنس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا تھا جس میں 5 روپے فی کس جو ٹکٹ کے اندر انشورنس کے پیسے تھے وہ پاکستان ریلوے تھا وہ چارج کرتا تھا مسافر ٹکٹوں میں سے، جو کہ انشورنس کمپنی کے پاس سے وہ جاتے تھے، لیکن 4 ماہ کا زائد عرصہ ہو چکا ہے، پاکستان ریلوے کا اور انشورنس کمپنی کا بین معاہدہ ہے ان میں جو ہے وہ آگے اپڈیٹ ہے وہ نہیں ہو سکی، معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس کی تجدید ہے وہ تاحال نہیں کی جا سکی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق سی ایم ایم ریلوے حسن بخاری صاحب جو تھے ان کی ناقص کارکردگی اور ان کی انا کی وجہ سے معاہدہ ہے وہ پایا کشمیر تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی جو ہے اب وہ کسی بھی حادثے کی صورت میں مسافر کو جن میں جہاں بحق مسافر کو 15 لاکھ روپے دینے کی پابند تھی اب وہ پابند نہیں ہے، اور مسافر جو زخمی ہوتے تھے ان کو 50,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک ان کی انٹریز کے مطابق ان کو انشورنس کمپنی تھی وہ امداد دیتی تھی، لیکن اب وہ معاہدہ طے نہ پانے کی وجہ سے انشورنس کمپنی جو ہے وہ بڑی ذمہ ہے، اور ریلوے حکام جو ہے وہ تاحال انشورنس کمپنی کے طرف سے جو پیسے ملنے تھے۔ سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ ریل حادثے کے بعد ٹریفک معطل ہونے سے متعدد ٹرینیں لیٹ، پہلے سے راستے میں موجود پاک بزنس کراچی ملت ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ تیزگام علامہ اقبال زکریا ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ ہے۔ فرید گرین لائن خیبر میل سکھر ایکسپریس بھی 3 گھنٹے لیٹ ہے، جبکہ رحمان بابا اب 7.25 گھنٹے، پاکستان ایکسپریس اب 4.25 گھنٹے لیٹ ہے۔ کراکرم اب 4 گرین لائن ڈاؤن 6 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس ڈاؤن 3.25 گھنٹے، شالیمار ڈاؤن 2.25 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے۔ ریل حادثے کے بعد ٹریفک معطل ہونے سے متعدد ٹرینیں لیٹ ہو گئی ہیں، پہلے سے راستے میں موجود پاک بزنس کراچی ملت ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ ہے، جبکہ تیزگام علامہ اقبال زکریا ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ ہیں۔ فرید گرین لائن خیبر میل سکھر ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں، اسی طرح رحمان بابا 7.25 گھنٹے اور دیگر ٹرینیں بھی لیٹ ہیں۔
गंदगी के ढेरों से तंग शादमान के रिहायशियों की बड़ी तादाद शादमान गोल चक्कर पर सरापा एहतजाज। शादमान के इलाके में कूड़े के ढेरों से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी के ढेरों से तंग शादमान के रिहायशियों की बड़ी तादाद शादमान गोल चक्कर पर सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में LWMC के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रिहायशियों का कहना था कि हमने LWMC को मुतअद्दिद बार शिकायत भी की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इलाके में गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन उठ रहा है, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हमारे मसाइल को हल करने में ज़रूरी अहकामात सादर फरमाएं। शादमान के रिहायशियों के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, आज से 1.5-2 साल पहले शादमान के इर्द गिर्दो नवाह का सारा कूड़ा GOR का, सर्विस हॉस्पिटल का, जेल रोड का, शाह जमाल का, इचरे का सारा कूड़ा ट्रकों के में ला के यहाँ पे डंप किया जाता है और यहाँ पे घरों के सामने कूड़ा डंप किया जाता है, जिसकी वजह से शादमान की जो माहौल है और आबो हवा है इंतहाई गलीज हो गई है और शादमान के रिहायशी एक गलीज और गंदे माहौल में रहने पर मजबूर हैं। अब आपको बताएं कि सरदार तालिब नकई, अयाज नकई साथियों समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। रहनुमाओं की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। रहनुमा कहते हैं कि अभी तो चेयरमैन PTI की करप्शन का कतरा सामने आया है, मजीद केसेस भी सामने आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तमाम रहनुमाओं को खुशामदीद कहते हैं। ये जमात मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आज हम यहाँ आपको इस नई पार्टी में IPP में वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी इज्तिमाई मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में, पंजाब में और तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी को फैलाएंगे और आइंदा की हुकूमत में इस मुल्क की खिदमत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर कहा, जब तकब्बुर की लानत पड़ जाए तो यही अंजाम होता है। उनका कहना था कि इस केस में तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की करप्शन का एक कतरा सामने आया है, असल करप्शन तो बोजदार और फराह गोगी की गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी। जो तकब्बुर है वो अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो तकब्बुर है और जिस इंसान को भी ये लानत पड़ जाती है तकब्बुर की, उसका अंजाम यही होता है जो इमरान खान साहब का हुआ और जो अपने दोस्तों का नहीं, जो अपने मोहसिनों का नहीं, जो अपने साथ दिन रात काम करने वालों का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले रहनुमा तालिब नकई ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का मकसद गरीब अवाम और किसानों के लिए काम करना है। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। किनेड कॉलेज फॉर विमेन में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने सालाना इम्तिहान में 70% से ज़्यादा नंबर हासिल करने और 3 CGPA वाली तालिबात को लैपटॉप फराहम किए। किनेड कॉलेज फॉर विमेन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना इम्तिहान में 70% से ज़्यादा नंबर हासिल करने और 3 CGPA वाली तालिबात को लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप फराहम किए गए। तकरीब में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है कि हमारी कौम तरक्की करे। हमने किनेड कॉलेज को 23 लैपटॉप दिए। हमें उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई एक तो खातून को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तानी मईशत के लिए काम करने का अहद करें। ये मुल्क जमहूरियत से ही तरक्की कर सकता है। जब आपको लैपटॉप मिलेगा तो सियासी फ़लसफ़ा और पाकिस्तान की वफाकियत के बारे में पढ़ें। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक का NA 133 का दौरा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के घरों में जाकर उनके वफात पाने वाले प्यारों का इजहार अफसोस किया और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मरहुमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। टाउनशिप में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक UC 232 में तारिक महमूद नियाजी के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करने गईं और फातिहा ख़्वानी की। साबिक चेयरमैन UC 232 अजमल हाशमी ने भी शाइस्ता परवेज़ मलिक के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर रशीदुद्दीन, रिहान बेग,
हाशिम बब्बी, लईक कुरैशी, जाकिर भाई, आमिर गुजर, नवीद मिर्ज़ा, मियां सलीम समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि शाइस्ता परवेज़ मलिक ने असगर अब्बासी और उनकी अहलिया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। जापान का जदीद रियाजी तरीका लाहौर में भी मुतारिफ। अपर माल लाहौर में दूसरे क्यूमन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO क्यूमन पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड डाइस को दमा ने इफ्तिताह किया और क्यूमन सेंटर के जरिए तलबा को जदीद तर्ज पर रियाजी और इंग्लिश बोलने की सलाहियत से नवाजा जाएगा। CEO का मजीद कहना था कि जदीद रिसर्च के जरिए तलबा बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर CEO रबिया सलीम भी वहाँ मौजूद थी। CEO मॉडल बाज़ार के मॉडल बाज़ारों के सुपरवाइजरी दौरे सरप्राइज दौरे। शाहिद कादिर ने मॉडल बाज़ार वहदत कॉलोनी, मियाँ प्लाजा टाउनशिप, शेरशाह मॉडल बाज़ार का दौरा किया। पाक US बिजनेस फोरम सैयद शुएब शारिक बिन के हमरा मौजूद थे। स्टॉल्स होल्डर्स ने तरक्याती कामों पर शाहिद कादिर का बेहद शुक्रिया अदा किया। खबर खेल के मैदान से पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स जारी हैं। कोयटा में होने वाले नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पंजाब के 9 अजला से खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। कोयटा में 26 अगस्त को होने वाले किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए ट्रायल्स में पंजाब के 9 अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। कोच का कहना था कि किक बॉक्सिंग को हुकूमती सतह पर फ़रोग मिले तो ये खिलाड़ी दुनिया में नाम रोशन करने की अहलियत रखते हैं। हमारी कोशिश ये है, इसीलिए है कि हम इसको नेशनल गेम में शामिल करवाएं और अपने प्लेयर्स को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, ताकि और जो हमारी इस गेम को फ़रोग देने के लिए ये है कि टूर्नामेंट जो है ना वो उसकी कमी है। और देखा जाए तो इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि जो टैलेंट है पाकिस्तान का वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे। किक बॉक्सिंग में ख़वातीन भी पेश हैं। कहती हैं इस गेम में हिस्सा लेने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सिर्फ मतलब लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है गेम। लड़कियाँ आजकल बाहर जाती हैं, लड़कियों ने तंग करती हैं, वो कुछ करती ही नहीं है। मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि वो इस फील्ड में आएंगी ना तो उनके अंदर। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अब तक इख्तिताम का पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।